Mwana wa nena ukethia kiokoni cha umuthi wi musio wa mukonesa ngainda utethia pyu wethia no wi osubo ila mama na komie na ngima bindisie we ngaine wonenga kwithwa wi obona kwa ni obo ni undu musio ni nguma na ngatho kwa Yehova. Sitwa yakwa nita wa Felix Katambo wa Nyumu ni mutabanya wolobo musio na muno wa Kikamba ukamba ni witu na nithukumia ngai AIC weta yiko ya Mwala region na Yehova ni mutangi wa thayo wakwa ekaitu kawikie na kuboya asa isitwane ya Yesu Kristo ngayula wi wendo mwingi na matei maingi kwitu ngayula ni mobosia wa ngosito lotunenga moyo ula watu subiana na miso yonde ya ukiwiyoni ula watu subia tuitethia wea ula watu subira tuitembete ula watu subia ona tutese miso la yitu ithiululukite osanguma no tayo nundu akutunenge binda yingi ya kuwa wasio waku tunene we nue mwai na ndumieta moyo kunena kwenda kwaku kubua nyanzama syaku kwa ngo cionthe ciandu muthenani wa umuthi sitwa ni thuya mana waku Yesu Kristo ni twakuboya amen. Muthenani wa umuthi ngainda ni wanduma ni kana ni komanie naku mutandao ni wa Mutongoi TV na uwi bala bonde unsiaise na umbithukisie ni kana tukanene yulu wa utonyi wa maundu manini utonyi wa maundu manini utonyi wa maundu manini tukomanie ibukune ya Daniel kilungu chambe muswawambe kubika wakatano tusisekana nitikwata utonyi wa maundu manini mwaka wakatatu wa kusumbika kwa Joakim musumbe wa Yuta Nebukadneza musumbe wa Babiloni ni woke Yerusaleme amethiuruluka na ametwikanisia na muyei anenga na Joakim musumbe wa Yuta kuokone kwake bamana kilungu cha miyo ya nyumba ya Ngai na kia ametwaa nthi ya Sinali nyumbani ya Ngai na aete miyo nyumbani ya kuya uthui ya Ngai yake muswa katatu na musumbe amwea asi venasi wana wa bakwe make aete amwe ma Israeli o mansia wasia kiusumbe na ma ala anene menda ya muswa kana o yada line musosu ngwende sone na yulwa we muno imani tekiema sidwe na umbe musio utwika we ni wonde sina umanyi na kumanya we wa umanyisio ila itona kuungama nyumbani nenemba na kabye ya musumbi na imanyisie momanyisio na kidiomo cha kilitei swa mwiso musumbi aitu ya liwa kila muthenya wa chao ya kisio cha musumbi na mbinyu ila wanyusa we mwene yithwe miaka itatu ni kana muminukelio wayo yunga membe wa musumbi nenda kunena yulwa maundu manini dhinwa tusiange bala twasoma tiona kana baina nzia strategy ya ukwata imwana inanzio na yuka imanewe bandu baibinda ya miaka itatu na imwana yi sia umete Yerusaleme kula sia boya Ngai kula sia mwine ya Ngai kula sia muthembe ya Ngai kula sieka undu Ngai wenda na nundu wa kwithiwa musumbi unon masomete kisomo cha maundu manini na makama na utonyi wa maundu manini masisha methia titinda tinoanya na imwana yi nundu mbe sino manyi na siasiwe ni banake siasiwe no isomethwi kaelewa masisha methia tina kisomo kingi tiki akabola ndino imwana ni i na menenge binda ya miaka itatu nikana kabola kwa kabola imwana yi ibetangwe u Yerusaleme kwa kabola patena kau na yiki wa Babiloni o kabola vatekau na ningwenda mwithukisia wa umunthio tusiokanetina ongelewe nesa imwana yi seuma wa u Yerusaleme seuma wa u Yerusaleme
seuma wa ukanisa, seuma wa kumukia ngai, seuma wa kuthaitha ngai ula waguo, lakini okabola kwa kabola vandu vaibinda ya miaka 3 pe mwa omwe uneta wa law of compound defect law mwa omwe unena ona andu ma science wasi ati lele maondo manini mayeko kila ibinda mumino kilioni ni maeta engeda nene. Small smart choices consistently over time produces radical difference. Maondo manini mayeko kila ibinda opando ibinda yasanga ni maeta kibathukanyo kinene. Kunwa okaluke okanini otwende usautuka muthengi munene. Uyambililia okaunduka kuya matumbe yinge woye sayene yinge woye ng'ombe yinge woye ngali usautuka kingi cha mabuti wambi ya okabola na mukamba nunesi ilona asia kala kama niya usuna kayulawa kesa obika bandu kona kiteke kibaya kakambio yuka kekoka kebundise nosula kusuna kikombe koka kasuna mbakuli kasune sani kasune silia na yindu sene siba kambia usuna kabola kwa kabola tumondu tunini. Nienda kwa siata satani wa umunthio etumianze aya tumondu tunini tula tumondu tibuthacia tunini nitwo mumaitha wa umunthio kutumia nikana ona abetange ukilisto ne kanisa yende na kutha yimwishoni nundu wende ulea withi kanisani lakini kwenda o kanisani na igwika utumondu wona atwitu nini wikae wise that kanisani na niwe muneni wa nai kanisani na wokingei kanisani na wokilalai lakini wasisawe ukona tumondu tunyinika ni tunini no yambe ya isi yani sanando alangi mwa yangi meka maundu manene menyinika tumondu tunini no yulo kana we manda tumondu tunini nikana kwebinda wise sobikiana kutha wina kibathukanyo kinene changalikwe yengi ndeto ciangai ni unena nando alama butha cia maundu manini ninasomie Luka kilungu cha 16 na musawe 14 ula wina kithito unduni unini muno kithito maunduni manene ve mundu wetelete eonenya kithito chake cha maundu manene moka ini Biblia ndeto ciangai cienda kwa ciata na ninena yurwa maundu manini ala ithite buthacia mandiko meaca ula wina kithito maunduni manini muno yumuthi utiba na nituciaica kisese kikitawa Mutongo TV na nindi manambiie indi meenda kwisa kuthibasa muno mesokwata nthi yonthe ya Kenya mesokwata mbai cionthe mesokwata Afrika mesokwata dunia yonthe mambililo munini ndukao buthie methwa na kithito maunduni manini nethwa na kithito maunduni manini muno Biblia yacia na ulote mulungalu unduni unini na keti mulungalu maunduni manene utethwa we mulungalu maunduni manini ona maunduni manene moka thayuni. Zakaria kilungu cha 4 na musawe 10 nundu no ubuthitie muthena wa maundu manini nundu asu monza makatana na makona kabiluke kuokone kanze Rubabeli asu ni methoma Yehova ala masemba akuna ku thionde wasisya ila moka na wasisya kabilo ni batonye ko ketha wabuthia mwako ketho abandu ni bamu wenda wone mabia manene wone mabati wone mbao lakini ngai acha dukabuthia kabilo kako kanini kakwata wu kausisya na kesa udhima myambililio ndukakabuthie kabilo kau nundu niko kakaete myako ezu minene ninaso miteto ciangai thino wa Yakobo 3 na muso wa 4 na wa 5 sisi ingalawa nacio sisi angalawa undu nenevete na kutwa nikiseve chai ni thiu wa wanesuka munini muno okula mutu ayo ne kwenda melizo nene lakini sisia kaondo kanini kala kamiskondro ya kala kamivyoa nikaolika nini muno kaketa kasukane kanini muno na ndende wa usise uyiwai otauwe mene muthamo nini na we wikathi ya maundu ni manene muno sisia yundu maki munini obebasa kitheka kinene muno
ni nena na mundu we bandu ni mwetu sise maundu manini alate buthasya ka siso ndu wime unanangie mbai siso ndu wime unanangie skulu sio nde pakube bingwe ka siso ndu wime unanangie kwaya ya thela wime waka mundu kamwe ka siso ndu wime wa elekanwa na mwaki kilebete ukilo kwa ta musiomwe na wakuna kitheka kiima kibi kiana kubya tuwe watu ikabuthie tumaundu tutu nini tuikabuthie tumaundu tutu nini naso miendeto sianga isende no wathi kilungu cha keli na musawe 15 peka chorus to inani ngukwinia tukwatembewa mbiwa ila nini ila siananga miunda ya misabibu nundu miunda ya misabibu ni milauku tukwatembewa mbiwa ila nini ngai yesiata tusise maundu ama nini tuona hata manini nundu bekino ngai yukwenda kunena taina wathi kwatambiwa iwe kwatambiwa nundu ni mini miunda petu maundu tunini tuona hata tunini otukulu tunini otumiyo tunini okukwenda mboseno yasa ndu mbosea okukwenda kaide no yasa ndu ithi kuija tumondu tudi tunini methone maku na methone makwa eni ngaibio ndu kunena na kwasya tusubiane na mbiwa inini niso cia nangie miunda ya misabibu umundi usuti nena yulwaka umu pakubikira musi wina neti ya kwisubana na kaumu nunune kasamo kanini lakini tine so nena yulwa nzo tine so nena yulwa mbo tine so nena yulwa minambo tine so nena yulwa na mwila nene kasamo kanini keta kaumu ndio ndeni kesi tisubane na tusamutu tunini tuyana kaumu egoti nda wasite ngasemba nona mbo pe kasamo keta kaumu onakoko swani wa yulwako kasamuka uke wai mbiwa inini nisio siaminie miunda na miunda ya misabibu kwa kangu tenge maandiko numekwasya tumiwa mwenu na awaiye uneta wa Naamani na wanu ndo anaye munene haswanie yaga komane na mundu munene hamweke maundu manene nikanabu ende Naamani waende kalusino kanini muno akatubepo matuba monza kaundu kanini takau na nukoboa ndukabuthi onakawe nukobuthasya nukwasya ne kwatangwa niona nikirwa kaundu kaka nini muno Naamani kakuthi kuthambia kalusi ni kanini muno ai niko kana munengi obosio ti undu munene Naamani onekie ni kana kwa obosio no Naamani engoliatho anowe no kamana kanini muno na kabila okamwe kanini kaneki okikuthani kamana kanini keta Daviti kanini betu kathiocha kabila wakamwe na ngoliatho mundu munene mundu wewe aese kao mundu wewe ana experience mundu wewe aterisie kao mapinda yasa kaizondo kamwana kanini bete Daviti kamwana kata train kao ona kaina buti kaina pistol kaina nkao ona kaina siatu kayesiete lakini kaondoka nini takabila kabothua ngoliatho na ngoliatho abothia nibonesie kwisa kubathelela mukamata na nyasa itema ite akobothia ndukabothie tumondo toto nini ndukasise kanaka wone kayutethia ndukasise kamundu ka wone kaile ngoliatho anaisia thayu nundu akobothia na kobothia tumondo toto nini Samson anaye ngomba onene muno Samson ndana kuwa gate akakua na kituo Samson ndana kwatambi wakoba ni akabibya kitheka Samson ye ndabiro no kamwili tukanaye kanini muno keli tukamondo muka aibwa aome makwete mabuti amino ne kamondo muka tumondo tutu nini tibu wangu na tuo ni batoneka tuimeka kila ibinda mondo ama nini beto ai ni batoneka tukeza kwisa kwasya mondo manene noni nonie mondo mosoma ne thiatilele miako minene teye bandu ne bamutongwe TV ayambilili tuna babila tunini muno tumabila tunini muno tukakwatanganwa umundi ona une nauke na tuisa kwete miako minene dukaambilo bothia myambililo minini maundu manene meana kuma maundu ni manini makamba ni manene constituency nene ni manene mambilelalsia na tumaundu tunini miana minini bingwa maundu manene kalaka mwana na bingwewe pau ambilile mwanake na wewe no minye form 4 na wande kwa ba ukasibitali kututa wewe uipo buthia kawila kauka nini nendo kuya
Wawo tutabu ngeitine mwambelele waka tutikuko tutabu banine betu nibo beza kutwa useda winkabana mutana wo mundu ndokanene na andu anene mambino no imakulia wambelele ba wiwa mundu akwana mbisie mbi no kana kwata degree no kana so kwata masters ne so tuka doctor mutana wo mundu mambisie bando banini na maenda mamba tete nane nana mwalimu wakwa ndimukula wisi hata miswayo ndeba kubi ugezeda nuo soma miswamo na muima ambia na mbili ile kumana muso omwe kwa chumwa na mwaka widela ni na miswa miongo 5 ne misi na mbili ile tumondo tunini kwimanisi obanini na mudana wo mondio mwalimu wakwa ni wisi miswa mingi niki ndaendo manebuku mudana ni umwe lakini tunini kwebinda tweta usio ya nusi nini noni yondo dukaambile kubuja mondo manini strategy ya Babiloni ya imondo manini mboya ibetangwe manengoke mabetewe kwina manengwe liumusio wakwa musumbe mabetewe kuona mikelanyo mambe kona kathei maitembea mabetewa kabola kwa kabola itino wa miaka 3 nigo maenda kumila maandiko manga imeasia nundo watu mondo tunini twangai itino wa miaka 3 anake amone kiemeoi kundu 10 pandu baoe oyala maibuna meka mondo manini mothengi mondo manini maingi ba matuma na kundu 10 ndone na muitikilwe bando ula wenenganita bala bengai kila ibinda ni kiboyoni kila ibinda ni ngumini angai kila ibinda ni baya kwayani kila ibinda ni nenganita ikundini tunini bandu ba myaka 3 nendo kuyanesa kana ila wesiani wanala maleka mondo manini mothenkini na mawimone itina webinda ya ukombeaniwa nendo kuya ukethwa we better 10 times eka otindo yiwa nuwatinje wotete kiboyoni enda kila muthena tinda bukele ibinda no yika mondo manini kila ibinda na nendo kuya mumino kilone ukethwa we better 10 times ndukabude kioski nundu nikinini ambililia uya waku munini wota avocado onetha naele enda wese songela mayo isongela kasukale bandu ne bam yeseso tuka nduka nene yeseso tuka supermarket yeseso tuka factory nduka abudie mondo manini munanawa ala mondo manini ngayo na onengie mendemo na ambiani anamo na widi ibinda kwa kabinda kila ibinda otonwa na nendo kwa munanawa ukeza umilila bandu basio uenda kusoma onetha na kwati ndi na nuneke mutiani ndukeza na thina endoke eke diploma natenda angeye uyika haya diploma natenda angeye uyika degree onateka langanga ukeze masters nateka langanga ukeze to professor endambola maundu manini kwebinda uteotia mesa akwete kibazokanyo kinene udhanani wo mundu ndicho noka kunena naku ndukabudie nyambelilo menini ndukabudie skulu nini debuke sione pia ndo mana amekwate ye nenambi yonangwe nangwe no mundu usini atwandu university ndukabudie kasoko kanini ndukabudie tumondo tunini nondo maundu manene mauma myambililioni menini mudhanani wo mundu noko kunena naku ngwe kanabe maitu ba umutwae lakini utwae wake ndo maundu ni manene waumanye na kwa wasanda na utuindi hata watu hata no mundu ni moka wa mundu ala mondo manene umona maambiwe mondo ne manini ndukamabudhie mondo manini ndukabudhie myambililo menini izi wanakidhito chako na basa noima nakana mondo manene ala makoka mauma na mondo manini yoba ndautedhie na ikoni osio na uyembrace uyendewa ni kukwatana na mondo manini kusobana na mondo manini mavuku ndumu minukilone maidhame masio ngaenda kwa dhime na ikone osio nitawa Felix Katambwa Nyumo namba yakwa ya simu ni 0722 393 477 yoba nako ni osio tiboye asesi twana Yesu Kristo ni twakutungia mubea ni tumanithia kana anake amoswa mayai kwa kolokoloni inde makitio le kwa bano myomaniwa momanisio manga inki kabola kwa kabola nikana moro ningai wo kabola kwa kabola inde ne maleile netina matu myake 3 meka mutiani na maleile mondo mathuku munya imone kameo imabinde 10 kwa amele kile mondo ne mandino yoba tunenge kuleana na nai na kwa mbola kwa kabola tuyemanisia mondo la masio nikana muminukilio ne medho no sia omusio tuone osio nue na twathi mwenue si twane Yesu Kristo ni twakoboya amen ngaina mwathime ngai yathima Mutongo TV
ni mwana musio wa kutuma tibikiandu kula mai nobo musio tikabuje mondo manini muminukilioni me kwa okila ibinda muminukilioni maeta usya munene muno ngaina mwathi mani mone osio amen.